الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا صفوفكم sawu wa tarashu suddul khalal. Didapatkan, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma tassalam, tassalam, tassalam. Allahumma la mani. Alhamdulillah Maulana, subhanallah, 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 bihamdihi daiman alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Allah. Bismillah.
Allah. Allah. Sami Allah. Allah. Salawat mana langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita salah satu dari sekian banyaknya hamba Allah di dunia ini, yang Allah gerakkan hati kita malam ini untuk dapat kita duduk bersama-sama, sujud bersama-sama, rukuk bersama-sama, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab hadirnya kita di masjid ini menjadikan salah satu asbab kemudahan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kesehatan kita itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pertolongan dalam kehidupan pula. Dengan sehat itu kita bisa menjadikan hidup kita terasa lebih nikmat, ibadah kita lebih nikmat, kita bekerja lebih nikmat pula. Maka ini merupakan salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, dalam Islam sudut pandang pertolongan ini ada 4 perkara. Kalau hari ini kita melihat kenapa orang-orang yang taat kepada Allah begitu banyak ujiannya, pernah berpikir seperti itu Pak ya? Kenapa kita yang selalu berzikir kepada Allah, justru Allah kadang menunda pertolongannya kepada kita? Perasaan kita seperti itu Pak ya? Tetapi sebenarnya di sanalah letak ayat Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita ini terus berlomba-lomba dalam mengejar dan mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka dari itu Islam memberikan gambaran pertolongan dalam Islam itu ada beberapa perkara. Yang pertama ada yang disebut dengan irhas. Apa itu irhas Pak? Irhas itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan khusus kepada calon nabi. Contohnya ketika Nabi Isa masih kecil, masih bayi, beliau bisa berkata, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Dia tiba-tiba bisa berkata, mengatakan aku adalah nabinya Allah, rasulnya Allah, dan itu merupakan irhas.
Karena ketika kecil itu Nabi Isa belum menjadi seorang nabi. Artinya irhas itu pertolongan yang Allah berikan kepada khusus calon nabi. Kemudian apalagi kepada Nabi Muhammad SAW, ketika beliau kecil beliau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan mukjizat. Apa? Dihilangkan rumah setan yang ada di dalam tubuhnya. Dan kejadian ini disaksikan oleh banyak anak-anak waktu itu. Mereka melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Kemudian diambil dadanya, dicuci di bejana emas menggunakan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan qatala Muhammad, qatala Muhammad. Muhammad telah dibunuh. Padahal tidak. Sesungguhnya itu merupakan irhas pensucian diri Nabi khusus. Irhas yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada yang disebut dengan karomah. Nah, karomah ini diturunkan kepada para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mungkin mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang solih dan insya Allah dijamin kesolihannya. Maka dari itu 1-2 para wali Allah berikan karomah yang sudah sering kita dengar, dan karomah itu datangnya tidak bisa disengaja, datangnya tidak bisa ketika dia inginkan, tidak, datang ketika Allah berikan pertolongan itu secara mutlak. Maka ini bersifat karomah. Maka kita berhati-hati kalau ada yang mengaku bisa karomah ini itu dan terjadi berulang kali. Wallahu a'lam bishawab kebenarannya atau tidak. Tetapi karomah itu betul diturunkan kepada walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga disebutnya maunah. Maunah itu kepada orang-orang solih, seperti insya Allah setiap orang yang hadir di tempat ini saya doakan semua adalah orang solih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika orang-orang solih ini mendapatkan kesulitan, nauzubillah, pernah ada suatu video menggambarkan orang biasa kecelakaan, tiba-tiba Bapak dia bisa mengangkat truk puso Pak, seketika itu juga, dan itu tidak bisa diulangi kedua kali pastinya, karena ini merupakan maunah yang diberikan kepada beliau untuk menyelamatkan anaknya ketika itu beliau sedang terjepit ban mobil, itu diangkat Pak. Dan ini masih terjadi, maunah itu terjadi kepada setiap hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifatnya sama seperti karomah tadi, tidak bisa diulang, tidak bisa disengaja. Seandainya orang itu disuruh lagi ngangkat mobil, pasti tidak bisa Pak, karena pertolongan itu Allah berikan mutlak ketika keadaan itu dibutuhkan kepada orang-orang soleh. Begitu juga irsyad. Irsyad itu maunah yang diturunkan kepada orang-orang yang berfikir. Misalnya Bapak menghadapi permasalahan dalam kehidupan, tiba-tiba Bapak punya solusi, ya kan? Apalagi seorang pemimpin, imam-imam seperti ini mempunyai jalan intelektual pemikirannya untuk memecahkan masalah. Nah, itu merupakan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadangkala kita sudah berpikir mentok, kemudian tiba-tiba kita berzikir, kita minta pertolongan pada Allah, bagaimana ya Allah? Akhirnya Allah berikan pemikiran pada kita kan, bahwasanya kita harus mengerjakan ini agar kita keluar daripada permasalahan ini. Nah, ini merupakan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga insting nalar seorang ibu. Kadang-kadang ibu itu mempunyai intelektual yang di luar nalar Pak. Instingnya itu, naluriah seorang ibunya itu merupakan maunah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerapkan sifat rahimnya Allah di dunia, di dalam hati seorang ibu. Maka ini merupakan maunah-maunah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian ada juga yang disebut dengan mukjizat. Nah, mukjizat ini yang paling sering kita dengarkan. Kalau ada keajaiban dalam kehidupan kita disebutnya mukjizat. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, mukjizat merupakan khusus pertolongan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para nabi. Nah, makanya sebenarnya kalau ada kejadian dalam kehidupan kita yang luar biasa, yang takjub, yang menakjubkan, itu disebutnya bukan mukjizat, melainkan disebutnya maunah. Kalau terjadi pada kita seperti orang biasa. Kalau kita melihat yang terjadinya keajaiban pada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, kepada para alim ulama, itu disebutnya sebagai karomah, karena mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, faktor yang kelima ini, nauzubillah Bapak Ibu, ada orang nggak sholat, nggak mau ibadah kepada Allah, kemudian berbuat maksiat kepada Allah, tapi selalu Allah mudahkan hidupannya, selalu Allah tolong, selalu Allah beri jalan keluar dalam permasalahannya. Maka ini disebutnya apa Bapak? Ada yang pernah dengar Pak? Istidraj. Nah, maka dari itu kata ulama, janganlah kita ta'ajab itu kagum melihat keadaan orang-orang yang jauh dari Allah sedangkan kehidupannya penuh dengan kemudahan.
Bisa jadi itu merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada dia, seluruhnya Allah berikan di dunia ini, Pak. Tetapi tidak lagi Allah berikan di akhirat. Apakah kita mau seperti itu, Pak? Tentu tidak. Maka dari itu Nabi menegaskan dalam suatu kalimat hadis yang sangat indah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sesungguhnya surga bagi orang-orang yang beriman adalah di akhirat. Karena dunia ini, kata Nabi, sijnul mu'minin, adalah penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Penjara itu apa maksudnya? Di dalam kehidupan kita ini sebebas-bebas apapun ada keteraturan, ada ikatan kita dengan agama, ada hukum dustur undang-undang yang mengatur setiap sikap kita beragama. Maka itu merupakan aturan-aturan ketat yang Allah tetapkan jikalau kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, yang berbunyi adalah, apakah orang-orang itu mengatakan mereka beriman wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji? Nah, kalau kita mengatakan kita beriman kepada Allah, pasti Allah berikan ujian kepada kita. Maka dari itu, sekali lagi, mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang terus berharap kepada Allah agar Allah mudahkan kehidupan kita dan Allah berikan kita hati-hati yang qanaah, yang selalu mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil jalan lain kecuali jalan-jalan yang Allah ridhoi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Witirnya berapa? Langsung soalnya sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Shalli salatan tarawih alaihi jami'an rahimakumullah. Auzubillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Salli salatan tayyibatan jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Salli salatan tarawih rak'atayn jami'at rahimakumullah. Istawu sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله أكبر
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Salli sunatan tarawih ra'adaini jami'at rahimakumullah. Istawu wa'tadilu. Aqimu sufufakum wa tarashu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم إني أسألك جنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك جنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك جنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين
وبفرائضك معدين وعلى صلاوة محفظين والزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفك راجين وبالعزى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى حوض واردين وفي الجنة داخلين ومن النار نازلين وعلى صراط الكرامات قاعدين وبالهور العين متزوجين ومن سندس واستبرق وطيبات متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبان وعسل مصفي سالمين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك على سيدنا محمد. نصلي سنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. استووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Salli sunatan min al-witri raka'atin jami'at rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Subhanal quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanal quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanal quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa
وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك أعمالا صالحا ونسألك ذلا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك غنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم ظهر أعدائي أرض صحري رمضان هذه الصلاة فرض لله تعالى. Akuliah puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala.